नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की पख्तून कौंसिल के SVC मौजूद है। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने जो यहाँ पर जितनी सारी उन्होंने मीटिंग्स की हुई है तो उनसे उनके बारे में ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भाईजान ये बताइएगा कि आपने जितनी भी मीटिंग्स की हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला है? हम जब पहली बार हम एक्सपेल हुए, हम तकरीबन जो डिसीजन आया वो डिसीजन हमने पीस वर्क की थी प्रॉपरली वाकई के बाद कि यार ये लोग जो यूनिवर्सिटी में इन मामलात में इन्वॉल्व है, जो प्रोफेसर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। हमने क्या किया, हमने इन लोगों को पूरे एविडेंसेस प्रोवाइड किए, वो हार्ड फॉर्म में कि VC साहब के ऑफिस में रखे। VC साहब ने हमें बोला कि ठीक है, आप चले जाए, आप इत्मीनान से रहे, ये इधर यहाँ पर कोई किसी किस्म की सियासी तंजीम और उसके कारिंदे, उनके ख़िलाफ़ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और उसी वक्त जो है ना, ये बाहर के लोगों ने हमारे यूनिवर्सिटी के बसेस को रोका हुआ था, लड़कों को यरगमाल बनाया हुआ था। यूनिवर्सिटी ने उनके ऊपर FIR किया है, लेकिन उसके आगे कोई एक्शन नहीं लिया। हमने उनसे ये भी पूछा है कि यार आप लोगों ने जो कार्रवाई की है उसका आगे क्या रिस्पांस आया है। उसका रिस्पांस ये आया है कि हम लोग ये बोले, हम लोगों ने बात की है तो हम सारे एक्सपेल हैं। हमारे 16-18 लड़के वो यानी यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, 20 लड़के कुल मिला के ये सारे 20 लड़के हैं। जब आप यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो जाते हैं तो ये सिंडिकेट की अथॉरिटी होती है कि वो आपकी अपील को दोबारा सुनती है और वो वापस आप लोगों को मतलब एक प्रॉपर जो रिलीफ वाला अमल है वो वहाँ से शुरू होता है। हम लोग और अभी ये पावर्स जो है ना, ये VC साहब के पास है, उन्होंने रखी हुई है अपने पास। हमने VC साहब को वो जमा की, अपील के लिए एप्लीकेशन दी, उन्होंने हमारी रिहेयरिंग अरेंज की। एक रिहेयरिंग हुई, दूसरी हुई, अब तकरीबन तीसरा-चौथा महीना चल रहा है और वो बार बार ये कह रहे कि एक हफ़्ता दे दो हमें, दूसरा हफ़्ता दे दो हमें, एक हफ़्ता और दे दो। यार कल नहीं है, यानी ये जो वीक है, इस वीक में मंडे से हमारे एग्ज़ाम शुरू होने को। अब जो आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अगर अभी 8 सेमेस्टर मतलब ये 8 सेमेस्टर इवन सेमेस्टर चल रहा है, अगर ये लोग इस सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स में अपेयर नहीं होते, इनको पूरा साल यानी 1 साल पूरा एकेडमिक ईयर इनका वेस्ट होगा, इनका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। ऊपर से पाकिस्तान के जो हालात है, जो हमारे अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह जो आप इसमें आपने प्रेस रिलीज़ में लिखा भी है कि आप लोगों के साथ एक प्रोफाइलिंग की जाती है, तो ये प्रोफाइलिंग सिर्फ आप और सराइकियों के साथ की जाती है या किसी और कौंसिल के साथ भी की जाती है? ये प्रोफाइलिंग असल में इस बेस पे की जाती है कि जब लास्ट टाइम हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, तो स्ट्राइक में बाकी जो काउंसिल्स थी वो हमसे उठ गई थी। हम लोग बैठे रहे क्योंकि हमें नहीं ये लग रहा था कि हमारे डिमांड्स पूरे हुए हैं। तो इन लोगों ने जैसे ही स्ट्राइक ख़त्म हुई, इन्होंने प्रोफाइलिंग शुरू कर दी कि जो लड़के बोले, जिन्होंने ट्वीट किए, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे या जिन लोगों को इन्होंने कहीं देखा है, उन सारों को शोकाज नोटिस भेजे। वो सारे उसी वक्त से यानी तकरीबन 4-5 महीने से एक्सपेल है। अब एक्सपल्जन का ये होता है कि एक तो आप तालीम के हक़ से महरूम हो जाते हैं, दूसरा ये होता है कि आपकी एक बदनामी। प्रोफाइलिंग का मकसद ही यही होता है कि एक कम्युनिटी की प्रॉपर बदनामी हो रही है, हमारी बेइज्जती होती है, हम क्लासों में जाते हैं। ज़ाहिरी बात है जब एक स्टूडेंट है वो और इस एडमिनिस्ट्रेशन को हमने यानी अगर हम लोग इन मामलों में इन्वॉल्व होते तो आखिरी सेमेस्टर में आके क्यों इन्वॉल्व होते। हमारा अगर हम गलत काम करते, जो ये बेसिस एलिगेशन लगाते कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, तो हमें आखिरी सेमेस्टर में ये सोच आया कि हम अब यूनिवर्सिटी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। इससे पहले हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, अगर कोई चाहता है उनको हम सारे स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड्स को पब्लिक कर देते। वो आए यूनिवर्सिटी इन मामले को देखती ही नहीं है कि ये स्टूडेंट्स इन्होंने अगर एक स्टूडेंट है, एक दो है, उनकी कोई गलती भी है तो गलती का मतलब तो ये है कि आप उनको सज़ा दो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको तालीम के हक़ से महरूम कर दो। सज़ा का ये आप जुर्माना लगा दो, 1 महीना हो गया लड़कों को आपने लटकाया हुआ है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, हमारे पास और क्या ऑप्शन है। हम यहाँ से इनके साथ बातें कर रहे हैं, इनसे मिल ले, लेकिन इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वही हम जाते हैं ऑफिस में, ये हंस के हमारी बात सुनते, और ऊपर से इस अमल के दौरान भी 10 UDCs आई है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ये लोग बिल्कुल सीरियस ही नहीं है। हमने जो यूनिवर्सिटी से, अगर ये लोग सीरियस नहीं है और ये आपकी डिमांड्स को नहीं मानते, आपके सामने बैठ नहीं जाते और आपकी बात को नहीं सुनते, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ये तो यानी जब पहला हमारा इधर स्ट्राइक पे हम पहले दिन बैठे
تو ان لوگوں نے ڈائریکٹلی ہم سے بات کرنے کی بجائے ہم حالانکہ 4 مہینوں سے انہی کے ساتھ بات کر رہے تھے. وی سی صاحب کا 4 گھنٹے 5 گھنٹے انتظار کرتے تھے, وہ ایک الگ وہ بات ہے. ابھی جب یہ ہم لوگ بیٹھے, انہوں نے ہم سے بات کرنے کی بجائے, ہمیں اپروچ کرنے کی بجائے کہ یار یہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے کوئی مسئلہ ہے, ہم ان کے ساتھ جا کے بات کرتے, ڈائریکٹ سٹی ایڈمنسٹریشن کو بولے ان کے خلاف FIR لانچ کریں. اور اوپر سے آلریڈی ان کا ایک کورٹ میں کیس چل رہا ہے بلوچ اسٹوڈنٹس کا, ان کے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, وہ بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے. ہماری اسی طرح پروفائلنگ ہوتی ہے, سرائکی اسٹوڈنٹس جو ہے ان کی پروفائلنگ ہوتی ہے. اور اگر یہ لوگ یہاں پر ہماری باتیں نہیں سنتے, ہم یونیورسٹی سے باہر بھی ہمارے لوگ ہیں جن کو جو اسٹوڈنٹس کے حق اپنے جدوجہد کو جاری رکھیں گے. بالکل. مجھے یہ بتائیے گا لاسٹ میں کہ جس طرح آپ ٹویٹس کرتے ہیں, جس طرح آپ پوسٹ کرتے ہیں اور فیس بک پر بھی اپنی کمپین کو چلاتے ہیں, اس طرح لوگ آپ کے ساتھ شامل بھی ہوتے ہیں, باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور مختلف قسم کی آپ کو سپورٹ حاصل ہے. تو آپ جب یہ ٹویٹس کرتے ہیں, جب یہ آپ جدوجہد کرتے ہیں, اس کے بعد یونیورسٹی آپ کو تھریٹ کرتی ہے؟ بالکل تھریٹ کرتی ہے. یونیورسٹی ابھی بھی تھریٹ کر رہی ہے کہ آپ لوگ اٹھ جائیں مختلف طرح سے. یونیورسٹی کو یہ پتہ ہے, پورے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہے کہ ان لوگوں کے مطلب ایسے یہ مسئلہ چل رہا ہے. ہم سے بات کرنے کی بجائے یہ سیکیورٹی گارڈز کو بیچتے کہ جائے یہ جس جگہ پر یہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ جا کے مطلب لڑائی جھگڑا. اور لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ہمارے اسٹرائک میں یہ کیا تھا, پورے سے کو اور پوری جو ان کی اسٹاف تھی ان کو بھیجا تھا انہوں نے یہاں پر, یعنی یہ ڈنڈے اور یہ پوری جو وہ چیزیں تھی یہ اتاری تھی اور یہاں پہ حملہ کیا تھا, پراپر وائلنٹ حملہ کیا تھا. ان پہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی بات کی تھی, ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے بات کی تھی. لیکن چونکہ یہ خود یہاں پر ہمارے اوپر حملہ بھی کرتے, یہ UDC کمیٹی میں بھی بیٹھتے, یہ ہمیں ریلیف دینے والے بھی ہے, یہ ہمیں سننے والے بھی ہے. تو جب ایک بندے کو آپ ایکسپیل کر دو, پھر اس کو کلاس میں بھی پڑھاؤ, دوبارہ اپیل کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس آ جائے, جب ہماری بات نہیں مانیں گے تو ظاہری بات ہے ہم ان لوگوں کے خلاف بولیں گے. اور یہ اسٹرائک جب کنکلوڈ ہوگا, یہاں سے بات ختم ہوگی, اگر ان لوگوں کا کوئی پرماننٹ حل نہیں نکلتا تو یہ لوگ تو ہمیں ریسٹوریشن کے بعد 1 ہفتے بعد پھر ایکسپیل کر دیں گے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ آلریڈی پینڈنگ UDCs ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے. وہ بھی کس چیز کے اوپر کہ اسٹوڈنٹس نے رجسٹرار صاحب کو اپلیکیشن لکھی ہے کہ ہمیں فٹ بال گراؤنڈ کے پاس والا جو گیٹ ہے وہ آپ کھول دے. رجسٹرار صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے. اپلیکیشن تو چھوڑو کہ نکلو یہاں سے, یعنی منہ پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غنڈے, ہم ان سے ملے کیوں. یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غنڈے, ہم ان سے ملے کیوں. اب یہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ہمیں غنڈے کہہ رہے ہو, پھر UDC کمیٹی میں آپ ہماری بات بھی سنتے ہو. جب میں آپ کو غنڈہ بول دوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ طالب علم نہیں رہے, اب آپ غنڈے ہو. آپ کا پورا وہ چینج ہو گیا, جو سوشل کلاس ہے, غنڈہ ایک کرمنل ہوتا ہے اور وہ آپ نے مطلب ہمیں وہ کرمنلائز کر دیا. بعد میں FIR جب ایک ٹیچر میرے خلاف یہ کرتا ہے یا ہمارے خلاف یہ بات کرتا ہے کہ ان کے خلاف FIR کر دو, تو میں کیسے ایک ریشنل بحیثیت, ایک مطلب ریشنل سوچ بشعور انسان کیسے یہ توقع رکھ سکوں کہ یہ مجھے پڑھنے کا حق دے گا یا یہ مجھے جو ہے نا ادھر اپنا طالب علم کنسیڈر کرے گا. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.